नमस्कार दर्शक बंधु, भाग्यलिपि चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 16 जुलाई 2025 बुधवार। तेबे आसंतु जानिबा आज दिनटीर मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसंतु नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है कृष्ण पक्ष षष्ठी राति 9:01 पर्यंत, तापर सप्तमी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद सकाळ 5:46, तापर उत्तर भाद्रपद। चंद्र राशि मीन राशि। चलतु एबे जीवा राशिफल। मेष राशि, आज आपणक पई एक मिश्रित फलाफल दिन हेबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी भलरे रहिबो, किंतु अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंतु। कार्य क्षेत्र में किछि नुआ सुजोग मिल पारे, किंतु सहकर्मी सह मतभेद हेबार संभावना अछि। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु, विशेषकर पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन में शांति बजाय रखा चेष्टा करंतु एवं कथबार्ता संयमता अवलंबन करंतु। शुभ रंग है नाली। प्रतिकार होची हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि। आज आपणक आत्मविश्वास बुद्धि पाइब एवं अनेक दिन अटकी रही कार्य संपन्न हेब। व्यवसाय रे लाभर संभावना रही एवं नूतन निवेश पर दिनटी अनुकूल अटे। प्रियजनक सह संपर्क मधुर हेब। छात्र छात्री माने परीक्षार भल फलाफल पाइबे। स्वास्थ्य सामान्य रहिबो, किंतु गाड़ी चलाइबा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। शुभ रंग है धला। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को एक लाल फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। आज दिनटी आपणक पई सावधान रहिबार दिन। कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्व भल भाव चिंता करंतु। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने को पड़ पारे, किंतु फलाफल आशानुरूप न हो पारे। आर्थिक कारोबार में सतर्क रुहंतु। काहाकू धार देवा बा नेबारु वंचित रुहंतु। वाद विवादरू दूरे रुहंतु, नचेत मानसिक अशांति बढ़ी पारे। शुभ रंग है आपणक पई सबुज। प्रतिकार है गाय को सबुज घास खाइबा को दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि। आज दिनटी आपणक पई अत्यंत शुभ फलदायक हेब। समाज रे आपणकर मान सम्मान बुद्धि पाइब। परिवार रे खुशीर वातावरण रहिबो एवं कौनसी मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। चाकरी रे पदोन्नतिर संभावना रही। व्यवसाय रे मध्य भल लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो एवं मन प्रफुल्ल रहिबो। शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार भगवान शिव को जल अभिषेक करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि। आज आपण को निज क्रोध उपरे नियंत्रण रखा पड़ो। कथबार्ता संयमता रक्षा करंतु, नचेत संपर्क में तिक्तता आसीपारे। कार्य क्षेत्र में अधिकारी सह मतभेद हो पारे। अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे, किंतु बजेट अनुजाई चलंतु। छात्र छात्री मानक पाठपढ़ार अधिक ध्यान देवा पड़ो। संध्यारे किछि भल खबर मिल पारे। आपणक पई शुभ रंग है सुनेली। प्रतिकार है सूर्यदेव को जल अर्घ्य दियंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि। आज आपणक बुद्धि एवं विवेक बल समस्त कार्य सहजरे संपन्न हेब। व्यवसाय रे नूतन योजना कार्यकारी करने दिनटी उत्तम अटे। आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। परिवार सदस्यों सहयोग मिलिबो एवं कौनसी स्थान को यात्रा करिवार जोग रही। स्वास्थ्य भल रहिबो। प्रेम संपर्क में मधुरता आसिबो। आपणक पई शुभ रंग है नील। प्रतिकार भगवान गणेश को दुर्ब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि तुला राशि। आज दिनटी आपणक पई आनंदमय रहिबो। बंधु बांधवों सह साक्षात हो पारे एवं मनोरंजन रे समय अतिबाहित हेब। कार्य क्षेत्र में आपणक कामर प्रशंसा हेब। आयर नूतन उत्स सृष्टि हो पारे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु एवं बाहर खाद्यरू दूरे रुहंतु। आपणक पई शुभ रंग है गोलापी। प्रतिकार असहाय व्यक्ति को किछि दान करंतु। परवर्ती राशि बिछा राशि। आज दिनटी सावधान रहिबार दिन। स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान दियंतु। पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। कथबार्ता संयमता रक्षा करंतु, नचेत विवाद हो पारे। गाड़ी चलाइबा समय सतर्क रुहंतु। अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे।
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଇନଗତ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ ଯାହା ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପରିବାର ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା। ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପାଉଁଶିଆ। ପ୍ରତିକାର ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇଗଣୀ। ପ୍ରତିକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶି ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।